Jezive posljednje reči pilota, koje je izgovorio samo nekoliko trenutaka pre nego što se njegov avion srušio na planinu, ubivši sve u letelici, otkrivaju da je pustio svoje dete da se petlja sa kontrolama. Zloglasni let 593 Aeroflota putovao je sa međunarodnog aerodroma Šeremetijevo u Moskvi do aerodroma Kai-Tak u Hong Kongu 23. marta 1994. godine, ali je zbog fatalne greške let se završio totalnom katastrofom. U avionu je bilo 12 članova posade i 63 putnika, uključujući dvoje dece, Jaroslava Kurdinskog, koji su bili na svom prvom međunarodnom putovanju. Na pola leta najiskusniji pilot, kapetan Andrej Danilov, napustio je kokpit da se odmori, ostavljajući Kudrinskog i prvog oficira Igora Piskarjova, 33 godine, zadužena da upravljaju avionom. Sa avionom na autopilotu i postavljenim kursom, Kudrinski iskoristio priliku da svoje dvoje dece pozove u pilotsku kabinu u obilazak, dok je većina putnika spavala. Želeći da im pruži nezaboravno iskustvo, dozvolio je svakom od njih da sedne na pilotsko sedište i da dodirnu komande kako bi se osjećali kao da upravljaju avionom. Jana, 12 godina, je bila prva i njen let je prošao bez ikakvih komplikacija. Njen otac je prilagodio putanju leta tako da je izgledalo kao da lagano okreće avion, iako je autopilot i dalje držao sve pod kontrolom. Pratio ju je Edgar, njen 16-godišnji brat. Još jednom, Kudrinski je lagano upravljao komandama kako bi svom sinu dao priliku da vozi avion, ali u uzbuđenju dečak je snažno gurnuo kontrole. Bez znanja letačke posade ovo je uzrokovalo da se autopilot aviona isključi. Upozorenje se pojavilo na pilotskoj kabini, ali je isključeno pre nego što su ga piloti primetili. Shvativši šta je njegov sin uradio, Kudrinski se može čuti na snimku kako mu govori da ode. Rekao je: "Edgare, beži, idi pozadi, vidiš da smo u opasnosti, zar ne? Odlazi, Edgarde, odlazi, kažem ti da odeš." Avion se kretao pod opasno visokim nagibom od 90 stepeni, a na snimku se čuje i prvi oficir, Piskarjov, kako poziva Kudrinskog da da punu snagu motoru, kako bi to ispravio. Ali avion nije mogao da izdrži tako strmo skretanje i zastao je. Dok su piloti u početku uspeli da to isprave i vrate avion u normalan ugao, neiskusni prvi oficir je slučajno ponovo zaustavio letelicu. Avion je počeo da se kreće, ali uprkos naporima da se to ponovo ispravi, izgubili su preveliku visinu i strmoglavili se u planinski lanac Kuznjeck-Alatau brzinom od 160 milja na sat. Udar je odmah ubio sve u avionu. Cela tragična i potpuno izbežna situacija odvila se u samo 2,5 minuta. Iako je Aeroflot u početku opovrgavao prisustvo dece u pilotskoj kabini tokom nesreće, na kraju su priznali postojanje putnika u pilotskoj kabini kada su podaci crne kutije otkrili istinu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.